Natog kuan kanang sit si Cupcake kay Cupcake daw niyang pangalan ingon sa mag-adapt sa iya sa mana is o Cupcake sit hoy kagiagulo kay mabot mo buhian ang cellphone. Cupcake shh, Cupcake Cupcake sit stay hey papi Cupcake Cupcake Cupcake. Cupcake. Shh. Sit. Sit. Shh. Sit. Sit. Cupcake, sit. Good job. Very good. Good job. Cupcake, sit. Wow, very good. Aray, tura, nahulog. Turo na ito, be. Cupcake, Cupcake, sit. Stay, hey. Sit. Sit. Good job. Oh. Very good. Kay kahit nipon na eh. Very good. Tilan. Sit. Wow, good job. Gay. Di pa niya makontrol. Mapila ko ang unod. Very good, mana Cupcake. Very good, mana. Oh, come on. Dali ha. Sit. Cupcake. Ayaw, natawa na baboy. Wag kay apil. Sit. Cupcake, sit. Sit. Wow, good job. Gay. Hinay. Wala labot ang kamot ni Hinay. Wala labot. Oh, up. Come on. Come. Napalingkoro na to ha. Cupcake, sit. Sit. Wow, good job. Gay, kahait sa ngipon, kahait sa kuko, pastilan. Oh, Cupcake, sit. Hey, shh, Cupcake, sit. Wow, good job. Okay, sakit kayong kuan ngipon. Talinis kay mga ngipon. Hinay lang. Wala kay kaagaw sa pagkaon. Oh, Cupcake, sit. Wow, good job. Biskot mahulog. Ayaw, apil ang tiil. Cupcake, sit. Wow, good job. Biskot man yung tuya eh. Yamang, kaurason. Akong kamot. Tama na. Kaya isa na po kay ito eh.